Ang diara, ang nukos nga gikan pa sa China, matik atuning balbakbahon karon. Ug dayon na atoy lamas diya nga wa pahugasi. Automatic atuning sliceon pinakalit kuyawa. Mura mag-magic human ato slice diya, apilon po nato ning magic kining ato ang lamasons. Oh yeah. Pagkahuman ato na ning i-marinate sa suka nga gikan pagini sa Russia ug kaning paminta nga durog o powder nga gipulpog sa pison didto sa Singapore. Oh yeah. Painit ang kalaha diha nga gisugduran og mga kahoy nga dibulyo kusog kaayo. Gibutangan sa natug oil pag humalag init ang kalaha nga kining oil gikan pagyud sa duga sa balyena didto sa Antarctica. Ug ang mga lamas diya nga 50 ka klase nga gikan pagyud sa laing-laing lugar sa Asia. Plus atong nukos nga gikan sa China nga gakisi-kisi pa awa o. Ato sa ning ukayon og luwag nga silver gikan pagyud siya sa London. Ug luto na jini. Pwede na gurnihonon ang atong balbakwa nga nukos nga naingog likod sa dinosaur. After all mga lods, pwede ning haunon butangan at sa nato side dish nga kini side dish nga dahon gini sa tabako gikan pa sa Jamaica. Alright, sold out o kisi-kisi ang bahaw karon. Kub goy. Oh yeah, lap juicy.